कांग्रेस पार्टी हम सब लोग आपके साथ हैं, को सजा मिलेगी और इंशाल्लाह मिलनी चाहिए, खुदा करे कि उनकी मिलनी चाहिए। गलत है, हमें लानत है हम पे, बाहर निकलने के लायक जिस कौम में ऐसे नौजवान निकले, फट्टे नू लानत है, फट्टे नू लानत है उनके लिए, और जो सिफारिश करे उसके लिए बड़ी लानत है। इससे कम कोई चीज है? मैं आपके साथ हूँ, क्राइम ब्रांच में केस चला चाहिए, उसके लिए हमारा खून भी लग जाए, मैं देने के लिए बैठा वीर की लड़ाई है, हम कहाँ जीतेंगे यार। हमारी बच्ची कालजू से वापस आ गई, हमें समझ में नहीं आती है उनको, उस आदमी से डर लगता है। हमारा क्या फायदा है दुनिया में जीने और का, आपको पता है एक चीज जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। हम कमजोर तबके के लोग हम आपके साथ हैं, हम जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस कातलू को फांसी दो, कातलू को फांसी दो, कातलू को फांसी दो, कातलू को फांसी दो, कातलू को फांसी दो। اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد। لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, यहाँ पे चुप सभी पार्टियों के लीडर जो जमा हैं, अभी आराम से सुने जैसे अभी तक सुन रहे थे। हर एक को मौत का मजा चखना है, मगर ऐसी मौत से अल्लाह ताला निजात। आमीन। जितनी भी बातें इन्होंने अभी बताई, ये हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हम भी मातम में थे। हमारी सखी बहन इस दुनियाई फानी से चल बसी, हजारों लोग मेरे पास आ रहे थे। इसी तरह से हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, इसका भाई मारा गया, ये भी मातम में था। सजाद साहब किचलू की भाभी, वो भी इसी दौरान में रहमत्याग हो गई। तो ये सारा 2, 4, 5, 10 दिन में ही मामला हुआ। हम कल आ रहे थे तो करा साहब हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने भी आना था, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको अलाउ नहीं किया। बाद में उन्होंने किश्तवाड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि ऐसे ऐसे वाक़ा हुआ। फिर वहाँ पे भी उन्होंने डिमांड की, वो भी आपने सुना। रही बात, यहाँ तालिब साहब एक इल्जाम लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग कई लोगों की सपोर्ट करते हैं। कुरान से ऊपर कोई बड़ी बात है? नहीं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला उसको लानत डाले जो इस मसले में किसी की सिफारिश करे या मदद करे। बताओ ना, गलत है? ठीक है, इससे ऊपर कोई बात है क्या? है कोई? अगर इसके बाद भी कोई बताए, उसका मतलब ये सियासत है। मैं कहता हूँ जिसने किया, ये कहते हैं 100 लोग हैं, 50 लोग पंचायत में थे। जो लोग यहाँ से गाड़ियों में गए, जिन लोगों ने गाड़ियां ली, जिन लोगों ने किश्तवाड़ में ऐसा वाक़ा किया, उन सबको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। जरूर हम चाहते हैं, हम आपके साथ। तालियां मत बजाओ, तालियां मत बजाओ।
یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ یہ ہماری قوم کے لیے ضلالت ہے. یہ کوئی گجر اور کشمیری کا مسئلہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی پردے میں مسئلہ. کیا گجر کشمیری کا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا گجر ہو کشمیری ہو اس کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. کس کا رشتہ دار ہے کس کا ساتھی ہے اس کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. ہم نے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا. بعد میں انہوں نے کہا یہ اندروال کے ہر بندے کا دیکھ ریکھ کرتے تھے گائے اور بھینس کا بھی. طالب صاحب میں ایم ایل اے بنا تب بھی میں یہاں آتا تھا. ہر جگہ ہر گائے اور بھینس کا دیکھ لیتا تھا کون کس کا کیا حال ہے. مجھے یہاں کی مرغی کا بھی پتا ہے. اور آج میں نہیں بنا میں ہارا. آپ لوگ بتاؤ آپ کو خدا اور خدا کا رسول حاضر ناظر ہے. جہاں بھی ماتم گئی میں پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ پہنچا نہیں پہنچا؟ ایمان سے بات. اگر آج مجھے اگر آج میں آج نہیں آیا آج کا اس کا واقعہ یہ تھا. آج میری بہن دنیائی پانی سے گزری. میری پیاری بہن سکی بہن کوئی پرایا نہیں تھا اور ہزاروں لوگ میرے گھر میں تھے. اس کے بعد کل ہم آ رہے تھے. اس گندی سرکار نے ٹائم نہیں دیا میں نہیں مانا تو کل کا دن بھی گیا. آج ہم صبح ہمیں نہیں پتا تھا یہاں اور لوگ بھی آنے والے ہیں. ہمیں معلوم نہیں تھا. ہم کہا ہمارا پروگرام کل پرسوں سے ہی تھا. پھر کل اس کی وجہ سے کلا صاحب کی وجہ سے کینسل ہوا. پھر آج ہمارا پروگرام بنا. کچھ لوگ نالے میں تھے. ہم نے کہا ہم جائیں گے ہم واپس آئیں گے پھر آپ آ جائیے. تبھی میں نے آپ کو کہا کہ وہ بعد میں آئیں گے. لہٰذا ہماری اس میں کوئی غلطی. لہٰذا بات یہ ہے مقصد اور مدعا یہ ہے کہ جو کوئی کسی کی سپورٹ کرے گا جو اس میں ملوث ہے اس کا بیڑا گرک اس کو اللہ تعالیٰ لعنت ڈالے. آمین. آمین. سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے. میں غلام محمد سروری میں نے حج کیا. میں نہ غلط بولوں گا نہ کروں گا نہ کہوں گا. نہ میں نے الیکشن میں وہ ایسی باتیں کہی جو باتیں آج ثابت ہو رہی وہ سارا فراڈ ہے. یہاں کل کسی نے کہا کہ جو خرچہ لگے گا وہ میں دوں گا. بتاؤ خرچہ کس چیز کا میں مجھے بتاؤ یار ایک بات مجھے کہنے دو. بتاؤ یہ خرچہ کس کو لگنا ہے؟ بھائی کاروائی تو گورنمنٹ نے کرنی ہے. یہ سننا یہ کیس جو ہے سرکار بنانے اے بی سی سرکار بنانے وہ جو جرمدار ہیں ان کی اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. لہذا وہ ساری جھوٹی باتیں. پھر جو فون ہوا ان کی طرف سے اور یہاں وہاں سے ڈوڈا میں بتایا گیا یہ کرائم کیس ہے. اگر یہ کرائم کیس تھا ان کو پتہ چلا کیوں انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ گاڑی کا استعمال کرو. کل حساب لینا چاہیے تھا نا آپ نے ہم لوگوں کل پوچھا جائے تھا. لا الہ الا اللہ بات تو کرنے دو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں نے اس بارے میں کسی بھی کو ایک فون بھی کیا ہو یا اس لا الہ الا کعبہ کی قسم ہے مجھے یا اس بارے میں نے ایک چٹھی لکھی ایس ایس پی کشتواڑ کو جو موجود ہے اس کے بعد آپ دیکھنا چاہتے جا کے دیکھیں. میں نے پہلا بیان میں نے دیا اس کے بعد دوسرا بیان دیا جو ریڈیو میں ٹی وی میں ہر جگہ میں. ہاں میں نے کرائم برانچ کی ڈیمانڈ نہیں کی جو سچ بات تب تک آپ کو ڈالنا ہے کیونکہ جب معاملہ جب سارا مندر میں کیونکہ میں یہاں پہ تھا میں دلی میں تھا یہ معاملہ تب ہوا. میں جس دن آیا تو دوسرے دن یہ واقعہ ہوا تو ہماری بہن اسی دن مر گئی. دوسرے دن اس کا بھی جنازہ تھا تو میں کہاں اس معاملے میں پڑ جاتا. ہزاروں لوگ ہمارے پاس آئے. لہذا کس نے کیا کون گاڑی کے ساتھ تھا کس نے گاڑی نکالی. اب مجھے ایک بہت بڑا افسوس میں سپرنٹینڈنٹ کو مبارکبادی دوں گا جنہوں نے 10 دن کے بعد بھی فوٹیج جو ہے وہ پولیس کو حوالہ کر دی. مگر مجھے بڑا افسوس ہے کہ چھاتروں میں جو سی سی فوٹیج تھی وہ کہاں گئی. اگر وہ 10 دن کے بعد بھی حاصل ہوئی کہ یہ کیوں نہیں ہوئی اس کی وجوہات کیا اس کی بھی تحقیقات کرو تحقیقات اس کی بھی. اور اس کے بعد
हम पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग आपके साथ हैं। और ये जहां तक आप कहते हैं कि क्राइम ब्रांच की बात, अभी बाकी बड़े मसले जो इन्होंने कहे मैं उनमें जाना नहीं चाहता हूं। ये इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक बड़ी दास्तान है, सैकड़ों लोग इन्वॉल्व हैं, सबको हिसाब किताब देना पड़ेगा और बाज़ाब्ता देना पड़ेगा, सबको सजा मिलेगी और इंशाल्लाह मिलनी चाहिए, खुदा करे कि उनकी मिलनी चाहिए। और उसके साथ मैंने आज सुबह एलजी साहब से गुजारिश की, शायद मैं गुजारिश करूंगा कि बीजेपी के लोग भी उनसे गुजारिश करें। वहां से क्या किया, मैं 3-4 लोग हम, क्योंकि लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम जो है, पुलिस जो है वो एलजी साहब के पास। अव्वल तो चीफ मिनिस्टर को चाहिए था लेटर लिखना कि भाई ये क्राइम ब्रांच को दो। उन्होंने नहीं लिखा, ठीक है ना, सही है, उन्होंने बात समझ ली, उन्होंने नहीं लिखा, वो भी एक शर्मनाक वाक़ा है। अगर उन्होंने नहीं लिखा तो मेरी गुजारिश है, मैंने सुबह एलजी साहब से टाइम लिया कल के लिए, उन्होंने कहा 4 आदमी आप आ जाओ, मुझे हकीकत बताओ, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, अगर वो भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा, और उनको कहेंगे ऑर्डर करो क्राइम ब्रांच का काम करो। देखिए ये लड़ाई झगड़ा, ये आज देखिए, आज हम फितना करेंगे, आज हम फसाद करेंगे। कुछ लोग यहाँ हमें इस कौम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इस कौम को आपस में बिगाड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग, हमें तो पहले जलालत है, हमें लानत है हम पे, जिस कौम में ऐसे नौजवान निकले, फट्टे नू लानत है, फट्टे नू लानत है उनके लिए, और जो सिफारिश करे उसके लिए बड़ी लानत है। इससे कम कोई चीज है? मैं आपके साथ हूँ, मेरा खुदा बाकोर ये काबा है, अगर मेरी बहन नहीं मारते मैं दूसरे दिन यहाँ आता। हजारों लोग मेरे घर में आए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये कोई बात नहीं कि मैं कोई जबरदस्ती रुका या कोई ऐसी बात, लिहाजा कोई इसको किसी लहजे से ले जाए, मैं ईमान से कुरान को हाजिर नाजिर जानकर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये क्राइम ब्रांच में केस चलना चाहिए, उसके लिए हमारा खून भी लग जाए, मैं देने के लिए तैयार। और कल के लिए, एक मिनट, कल के लिए मैं इन साहिबान से गुजारिश करूंगा, बीजेपी वालों से भी गुजारिश, देखे ये कोई सियासी अखाड़ा नहीं, ये कोई उठेगा तो मेरे खिलाफ नारा देगा 100 बार से, कोई नहीं, यहाँ कहा कि मैंने, यहाँ कहा कि मैंने उसको कहा भाई इससे कबल आप भी मेरे साथ, ये भी मेरे साथ, ये भी मेरे साथ, ये कत्ल करेगा, मैं जुर्मदार हूँ कि मैं जुर्मदार हूँ? अगर आपको मुनासिब समझते हैं, मैं बीजेपी वालों को भी कहूँगा, आपको भी कहूँगा, और भी कोई आदमी बंदा आए, कल हम एलजी साहब से मिलेंगे और ऑर्डर करवाएंगे, काम खत्म। इससे ऊपर कोई है और कहने की कोई गुंजाइश है? हाँ, अगर मेरे से कोई गिला है, मैं 2 दिन लेट आया, मैं उसके लिए माफी। आपकी भी बहन थी, एक मिनट, आपकी भी बहन थी वही नहीं, आप भी उनकी बेटी थी वो कि नहीं? जो 60 साल की उम्र में मेरी बहन गई, वो आपकी भी बहन थी। अगर मैं उस मातम में था, कोई गुनाह था, अगर मुझे लेट हो गया माफी चाहता। मैं कोई ऐसा हर तरह आदमी नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई बदबख्त नहीं हूँ कि मैं इस गलत चीज के लिए कुछ करूँ, लिहाजा मेरी गुजारिश है आप यहाँ रहिए और ये बेचारा गरीब